All India Radio le in kasata ngi jarangi mixalina sul sanaza yultang jikste ni jan khak guntang choksla din ladas ujungas de nangang zamning chil dani yoge jak sisteno talo yoge jak joji yoga at home yoga with family borte khanajin mima sangme yoga rangrang khangpa jukste nangmi guntang yam poste jate nok I jak poste jadin jik ladas ujungas de Lieutenant Governor RK Mathuris khongra jukstang Raj Niwas nanga yog asana mangpo jikjate yoge jak sia jatok khongra yoge jak jaklo ni nanga Lieutenant Governor is yog judges po khakchan the azadenjik iwo ngatang province nergyute yongkhani skushkes rinthang tang adal wajigi nongmorto khongis yogpo ngatang jaktung mitse khakchi gyurchukje sika shetsalinjik yoga judges ne lus semstang psychological phantoks mongpu yote nongmorto Lieutenant Governor ishadazat khanangjin yoge jaste ngatang zuxpe stops gun ashtanpo borte COVID-19 chuksi nadiams guni donglen judges inangang rox chenmujik lepjes machat yoga judges neshche chuksi nanga dishkit tang jide nasluk ashtanpo borche sinangang iwe khat azangpur lebanok molto zamlish chil dani yogi jak athing tukpa diring saspoli nang se jatok itus khalches chitus lobjang sharap saspoli tehsildar gamuli goba tang yoga practitioner gunes yog asana gun jate no zamlish chil dani yogi jak athing tukpa diring sinjigi nok iwo shilo Narendra Modi jaglun salches tang yapo gozok sonte nok zukstong lungthin gyute salkhan jagluni na shilonis yogi jaste memangs guni parla chikdil boranok yang zamlish chil dani ka thundel borche se jaglun spelanok molto khoisha da jat khan najin yog chigdi list of shuks ejigi chulla bingteinok yang yogis sujik tang yampo aya face chomanok molto yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. Shilonis yog zamling bo khamjang chantang shushkyop chan gyurchukje sithoga chundrus jik inokmoltok Shilonis coronavirus jaste nadiams irgyast yotkan itus penanga zamling gangpo yogi phantokstang thutgun manga ngonin jik inokmoltok yang COVID-19 in nadiams phokhan memans gunes yogi phantoks lenin jik inokmoltok कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। Yogi Jaksitus Dringshitsin Ramnath Kovindis Mimans Gulata Shistilik Jwadinjik Yogi Rignaspo Zamning Pia Garis Kushke Sangmasang Sachanbo Inokmoltok Inadusla Shitzin Junba M Venkaya Naidu Yoga Atangi Zuxpotang Semsi Kamsde Transpo Borchesi Pia Kakchan Thea Zadinjik Yagar Zamling Gangpu Nanga Yoga Yute Chigdil Tanpo Borchesi Toga Transpo Lustenokmoltok आयुष लोनखों से योगा यश के तांचे से पिया मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग डंदुर डालिक जोइंजिगिनोक सोजुंग योग स्कोरी लोनपो श्रीपद यासु नायगिस डंदुर पिया मिमांस गुनला योग आसना सोसो जोइंजिक रंगरा वीडियो कल्चर्स लास पोस पायाश के जाते होतेनोक ई डंदुर बो यागर माछात पे जमलिंग गंगपे मिमांस गुनी पिया बोरते होतेनोक कावे नांगा खागलेन खान गुनेस रंगरा स्करमा सुमे वीडियो डाउनलोड अचोगोस होतेनोक Yuli nanga coronavirus ne gyalkhan mi gune tangska chadme largya sinjiginok yang iwo ta gyathok ne ngapchunga nga tangschuzur ji gui chatsupa lepte yotenok coronavirus jaste daksa chupa minda bungnis tong ishur sabdun tangdun gya ngapchunga nga smashchat tangs testing ne gyalte enok sojungi khamsde tanang changphande lonkhong sishat kan najin natpa gyalkhan gune tangska smashchat dulin yot khan natpa gun tang space te halam stong ngapchunga gyat amang yotenok budkhani chusod ngishur sabji ringzla halam covid-19 in natpa stong chubjia smashchat achoste enok
lonkhung se shatkan nangjin dakse ringsla halam natpa bumchik tang stong tukchu jargu asmaschat adulin yotenok yulinanga covid-19 istakcha di cirka gunang ashukcha tangste yotenok butkhani chusod nishur sabji ringsla halam sample bumchik tang stong gupchu lhagzam guni istakcha jostenok daksa chukpa sample bum stong tukchu rabgyat lhagzam guni istakcha jotsartenok lonkhung se shatkan nangjin corona istakcha depia jung istakcha chona setangska spartel dungya nishur sangis joste yotenok yang zger istakcha chona ngipkya ngapchu ngargu nanga coronavirus istakcha gun chunjiginok diring gyagari nanga nginjin jalinjiginok serdu bi zolta chan nginjin bo serdu bi nanga mi barkhan chokshig jaltenok iwo yuli khakso su nanga jaltenok nginjin bo izuk ajag jiga kelte enok nam northern hemisphere nanga changma sang nima ringshos bo yongat jamling tang nime parlal dawa lebachik tevel timnak jambulingi ka phoganok tus nyunji ge phial dawe nima chachang kabanok full solar eclipse ringsla ka nasa gunika dagir moi timnak shanti kabat tero mundik nakpo chat kya sujung chandik tangzo thaps lon khongsis mimas gunla welder glass chuksum ya chubji tang nyampo nginjin jal thupches martok sejan tuzgun emixel tang mixel nakpo taxte skengda nima alta magus molte labjas pelti yoteno all india radio lene ta mixalina sultan